شمس و قمر کی میں کروں تخصیص کیوں جن و بشر شمس و قمر کی ملی سارے زمانے کو خوشی آقا کی آمد سے ملی سارے زمانے کو خوشی آقا کی آمد سے ہم سب کو معلوم ہے کہ زندگی ملی ہے تو انہیں کے صدقے سے ہم سب کو ملی ہے، ان کے صدقے سے، حضور کے صدقے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان نہ ہو تو جہاں نہیں۔ یعنی حضور اس دنیا کی جان ہے، جب جان چلی جائے تو آدمی مردہ ہوا کرتا ہے۔ اگر حضور کو جو مردہ مانتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مٹی میں مر گئے، تو حضور دنیا کی جان ہے نا، اگر ان کی روح نکل جائے یعنی وہ مردہ ہو جائے تو یہ دنیا باقی رہے گا؟ بالکل باقی نہیں رہے گا۔ تو اسی سے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ حضور زندہ ہے۔ ہم ادھر ادھر کی باتوں پر توجہ نہ دیں، ہم صرف یہی کہیں کہ حضور سب سے الگ تھلگ ہے، حضور ہم سے الگ ہے۔ حضور بعد از خدا چون قصہ مختصر، یعنی حضور کے بعد، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ حضور ایسے ہے ویسے ہے، حضور اللہ کے بعد سب سے مرتبہ رکھنے والے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، نہ کیوں پھر ان کی آمد پر منائے ہم سبھی خوشیاں، نہ کیوں پھر ان کی آمد پر منائے ہم سبھی خوشیاں، ملی ہے ہم سب کو زندگی آقا کی آمد سے، ملی ہے ہم سب کو زندگی آقا کی آمد سے، جہاں میں اس قدر ہلچل مچی آقا کی آمد سے، بہت ہی ڈر گیا تھا قبر کی تاریکیوں سے میں، بہت ہی ڈر گیا تھا قبر کی تاریکیوں سے میں، ہوئی سب دور لیکن تیری آقا کی آمد سے، ہوئی سب دور لیکن تاریکی آقا کی آمد سے۔ اور جب حضرت ہمارے حضور پیدا ہوئے تو شام کے محلات جو تھے وہ کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے۔ اور آقا جب پیدا ہوئے تو اپنے صحابہ اکرام کے بیچ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے اس وقت میری نبوت کا اظہار کر دیا تھا، یعنی میں سب سے اول نبی ہوں اور آخر نبی بھی ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی ہوں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اور میری والدہ یعنی حضرت آمنہ کا لادلہ ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام۔ جب حضور اس دنیا میں تشریف لائے تو شام کے محلات روشن ہو گئے، تو شاید اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، اسی سے شام کے محل کو دیکھا آمنہ بھی نے،
کے گھر میں پھوٹی روشنی آقا کی آمد سے، جو ان کے گھر میں پھوٹی روشنی آقا کی آمد سے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابو لہب جب اس دنیا سے چلا گیا تو سیدنا حضرت ابن عباس، لیکن کہ وہ حضرت امام حجر عسقلانی ابن سہیل کے تحت حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کیا ابو لہب لما ماتا ابو لہب فرائیتہ، جب ابو لہب مر گیا فرائیتہ تو میں نے اسے خواب میں دیکھا، بعد حولی فی شطر حال، یعنی میں نے اسے 1 سال کے بعد برے حال میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ برے حال میں دیکھا، اور میں نے اس سے کہا تمہاری حالت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر کے دن صرف میری عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، خفف عنی یوم الاثنین، یعنی ہر پیر کے دن میری عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ عذاب بولہب میں پیر کو تخفیف ہوتی ہے، عذاب بولہب میں پیر کو تخفیف ہوتی ہے ملتا فائدہ کافر کو بھی آقا کی آمد سے، ملتا فائدہ کافر کو بھی آقا کی آمد سے، جہاں میں اس قدر ہلچل مچی آقا کی آمد سے۔ اور شاعر کہتے ہیں، میں نے کہا نا آپ کو کہ حضور علیہ السلام اول و آخر، اول والآخر، آپ اول و آخر کے نبی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا، پیدا فرمایا، مٹی کا پتلا بنایا اور تمام لوگوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کو جانتے تھے، ان کی تعظیم کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر فسجدوا الا ابلیس، تمام لوگوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیونکہ وہ مرتبہ کو نہیں جانتا تھا، کیونکہ وہ حضور کے مرتبہ کو نہیں جانتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ حضور یہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنا ہے، اور جو ہم ابلیس کہتا ہے کہ ہم آگ سے بنے ہیں، ہم تو ایک ہی ہے، ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو آج بھی جو دیوبندی وہابی کہتے ہیں کہ آقا ہماری طرح، اب ذرا سوچے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہماری طرح ہے، تو آقا کی وہ میلاد کیسے منائیں گے؟ ہم کہتے ہیں آقا الگ ہے، آقا سب سے مرتبہ والا ہے، جن و بشر، اگر حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد مرتبہ رکھنے والا ہے زیادہ تو وہ حضور کی ذات ہے، اس لیے ہم حضور کی میلاد مناتے ہیں، ان کی خوشیاں مناتے ہیں، اور جو نجدی وہابی ہے وہ نہیں مناتے۔ کیوں نہیں مناتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں؟ جہاں حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے، غریب جنت ہبا کر دے، مالک مختار کل ہے، نبی مالک مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ حضرت قتادہ کو، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھ پھوٹ گیا، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ تھا کہ میں حضور کے پاس اگر جاؤں گا تو حضور میری آنکھ کو
صحیح کر دے گا. میری آنکھ کو جہاں سے پھوٹا تھا اس جگہ پر جمع کر دے گا, حضور اس جگہ پر رکھ دے گا. تو حضرت قتادہ اور دیوتی وہاں بھی کہتے ہیں کہ حضور سے مانگنا شرک ہے, بدعت ہے. ارے نادانو ذرا سوچو, ہمارے اور اللہ کے بیچ راستہ کیا ہے؟ تم کیا ہو, ایک کیا ہو, ناپاک آدمی ہو. تمہارا ہر جسم یہاں تک کہ تمہاری تھوک بھی جو ہے وہ ناپاک ہے. پاک تو ہے مگر حضور کے مقابلے ہے. حضور کا ہر ایک قطرہ یہاں تک کہ ان کا پاخانہ جو ہے وہ بھی پاک ہے. ہمارا کوئی چیز پاک ہے؟ پاک نہیں ہے. تو حضور کے جیسے کیسے ہوگا؟ حضور کے جیسے نہیں ہو سکتے. اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, یعنی ان کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. تو وسیلہ کیسے ڈھونڈے؟ اللہ تبارک و تعالی پاک ذات ہے اور ہم گنہگار ہیں. آپ جب کسی کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بھی سورس لگانا پڑتا ہے. کسی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کسی آدمی سے ملنا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے جایا جائے. تو آپ ذرا سوچو, کسی دنیا والوں کے پاس جاتے ہو تو تمہیں محتاج ہونا پڑتا ہے, کسی کا رابطہ لینا پڑتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی وہ پاک ذات ہے, ہمارے اور ان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے. تو ہمیں کسی کو وسیلے سے جانا پڑے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختار کل بنا دیا. آپ جو چاہے جس کو جو چاہے عطا کر سکتے ہیں. اسی لیے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جہاں بانی عطا کر دے وہی جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے, جس کو جو چاہے عطا کر دے. ایسے ہی نہیں فرمایا. تو حضور کو نہ ماننے والے, حضور کو اس طریقے سے کہنے والے کہ وہ ہماری طرح ہے, ذرا سوچو, ذرا توجہ کرو اپنے آپ پر کہ حضور ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں. حضور صرف اس دنیا میں ہمیں دکھانے کے لیے آئے, وہ نوری بشر ہے, یعنی ہمارے سامنے دکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کا مرتبہ ادا کیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بولو بولو. مونا اڈوان کا سب بٹ گیا. کیا کرنا ہے؟ تلاوت ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عجب واقعہ
زمین و آسمان بھی مسکرا رہے تھے جب حضور کی پیدائش ہو رہی تھی. زمین آسمان سب لگے گنگنانے, زمین آسمان سب لگے گنگنانے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. لگاتے ہیں جبرائیل کعبے پہ جھنڈا, سناتے ہیں یہ ساری دنیا کو مجدہ, زمانے میں ہر سمت رحمت لٹانے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. ہر ایک امتی کو خدا سے ملانے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. دوشنبہ کا دن تاریخ نبوت کا بن کے روشن ستارہ, دوشنبہ کا دن تاریخ نبوت کا بن کے روشن ستارہ, جہالت کی تاریکیوں کو مٹانے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. پیام مسرت ہوئے جس گھڑی آپ مکے میں پیدا, کہا جھوم کر کے خوشی میں یہ کعبہ, بتوں سے مجھے صاف ستھرا کرانے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. گنہگار جس دم پریشان ہوں گے, انہیں دیکھ کر حشر میں یہ کہیں گے, خدا سے ہماری شفاعت کرا دے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. اے شمسی ہے ان کے آنے کی برکت, یہاں پھر نہ آئے یہ کوئی مصیبت. اے شمسی ہے ان کے آنے کی برکت, یہاں پھر نہ آئے یہ کوئی مصیبت. جو یثرب ہے اس کو, جو یثرب ہے اس کو مدینہ بنا دے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. جو یثرب ہے اس کو مدینہ بنا دے, حضور آئے ہیں, حضور آئے ہیں. نعرہ تکبیر, مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد, جشن عید میلاد النبی, سرزمین مجاور محلہ, میدان حضور سیدنا غالب شہید رحمت اللہ علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام علماء و نگراں جناب سنی بھائی, سایہ استاد جی, اسٹیج پر تشریف فرما جملہ اشخاص, خاص طور پر
मुजावर महल्ला खुदामे सैयदना गालिब शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने अपने घरों से सुन रहे हैं और साथ भी दे रहे हैं। तो मुजावर मोहल्ला में फैजाने मिलादुन नबी हो रहा है। इधर आसमान से बारिश हो रही है, ये भी रहमत है, और यहाँ रहमत मुस्तफा निछावर हो रही है। हर चीज नियामत है, लेकिन सबसे बड़ी और अजमत और जन्नत में ले जाने वाली नियामत नियामत मुस्तफा है। मुस्तफा जाने रहमत नियामत कैसे है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नियामत का चर्चा करो। इसी तरह कुरान मुक़द्दस में कई मकामात में हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। यहाँ भी नियामत का अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह जो तफसीर जलालैन है, तफसीर जलालैन में इसका तर्जुमा और तफसीर मदारिक में भी इसका तर्जुमा यूं लिखा है, याद करो तुम मुझे और मैं तुझे याद करूंगा। तुम फर्शे ज़मीन पर याद करोगे तो मैं अर्शे बरी पर याद करूंगा। तुम तन्हाई में याद करोगे तो मैं भी वहदानियत के जाम में याद करूंगा। आप अकेले याद करेंगे, अकेले तो नहीं होते, फरिश्ते भी हैं, तो इंशाअल्लाह परवरदिगार आलम फरिश्तों की जमात में याद करवाना है। वश्कुरूली, और मेरी नियामतों का शुक्र अदा करो। यहाँ भी नियामत का जिक्र आया। बहर के आप लोग बहुत खुशनसीब हैं कि मिलाद मुस्तफा आहिस्ता आहिस्ता अपना फैज़ छोड़ता हुआ रहमत की बारिश बरसते हुए आगे बढ़ रहा है, और बहुत कम वक्त रह गए हैं। इन कम वक्तों में आप थकिए मत, शैतान थक के भाग जाए लेकिन आप नहीं थकना। हौसला हमेशा बरकरार रखना, और दिल में ये रख करके मिलादुन नबी मनाना कि हम मिलाद मुस्तफा मना रहे हैं, अपने आका की मिलाद मना रहे हैं। वो आका जिनका मर्तबा खुदा के बाद है, अल्लाह ताला के बाद, खुदावंद कुद्दूस के बाद अगर किसी का मर्तबा है दुनिया व आखिरत में, वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यकीनन महफिल मुस्कुरा रही है, लेकिन उनकी मुस्कुराहट आंखों नहीं देख पा रहे। मुस्कुराते हुए कह रही है महफिल, ऐ महफिल में बैठने वालों, तुम तो अपना टिकट बना रहे हो जन्नत का। ये मामूली नहीं, और ये ऐसा टिकट जो दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद भी काम आएगा,
मैदान महशर में भी काम आएगा। हम उस नबी का चर्चा और महफिल मना रहे हैं जिनका चर्चा, जिनका जिक्र खुद खुदा कर रहा है। तो ये महफिल मनाना, नबी का जिक्र करना, नबी का चर्चा करना, ये परवरदिगार आलम की सुन्नत है। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, बुजुर्गान दीन, उलमाए रब्बानी, सबके तो तरीके ही हैं, लेकिन साथ साथ परवरदिगार का तरीका है। इसलिए महफिले मिलाद मुस्तफा मनाने में अपने आप को कमजोर नहीं समझना, बोला भला नहीं समझना, अपने आप को मखूम न समझना, बल्कि दिल में जज्बे इश्क नबी लेकर मनाइए। इंशाअल्लाह यह भी कामयाबी हमें मिलेगी और वह भी कामयाबी हमें मिलेगी। ये तो तमहीद के तौर पर चंद कलिमात और जुमले थे। अब आइए मुझे थोड़ी देर नशा में, इश्क में डूबकर कुछ बोलने दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़ीर मोहब्बत के साथ दरूद पाक पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। बेदारी के साथ मिलकर पढ़िए अल्लाहु अकबर मुहम्मदिन। आज का बयान, होने वाला बयान पिछले बयान से जुड़ी हुई कड़ी है, इसलिए आप ध्यान दें। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को रहमत बना करके भेजा। दुनिया व आखिरत, सारी कायनात, सारी महबूब के लिए रहमत बना कर, जानवरों के लिए भी। ये बात सब लोग जानते हैं, बयान करते हैं, मुझे मालूम है कि बयान आम है, लेकिन बयान करने वाला स्टेज को देखकर के बयान नहीं करता है, सामयिक को देखकर किया जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, जिस तरह हमारे आका इंसान के लिए, इंसान इसलिए बोल रहा हूँ, इंसान में सब है, इंसान में सब है। मुसलमान भी हैं, गैर भी हैं, यहूदी भी हैं, नसारा भी हैं, मजूसी भी हैं, मुतज़िला भी हैं, मुकम्मा भी हैं, निकम्मा भी हैं। हाँ, सभी हैं, सभी ये इंसान हैं। अब ये नहीं कि उस्ताद भी, उस्ताद हैं, बुजुर्ग हैं, नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ अल्लाह की रहमत, अल्लाह के प्यारे महबूब रहमत बनकर सिर्फ इनके लिए आए, ऐसा नहीं, सबके लिए रहमत। ये रहमत मुस्तफा का करम है, सबको रोजी मिल रही है। ये मुस्तफा जाने रहमत का करम है, पूरी दुनिया के लोगों को रोजी मिल रही है।
आप क्या समझते हैं मैं मेहनत करता हूँ मुझे आप वो मत समझिए। हमने शुरू में एक शेर बोला था, क्या शान अहमदी का चमन में ज़हूर है, हर गुल में हर शजर एक मोहम्मद का नूर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब को रहमत बना करके भेजा। दोस्तों, बच्चों, बुजुर्गों, रहमत की कड़ियों में से कड़ी ये है, अभी आप हाफिज साहब से सुन चुके, कल भी सुने थे शायद, कि मक्का झुक गया था। दुनिया में सबसे पहली जगह और सेंटर और मरकज की जगह मक्का शरीफ है। जहां मक्का शरीफ का क़याम है वहां है सेंटर, और मक्का किसी इंसान का बना हुआ घर नहीं है ये, परवरदिगार के हुक्म से बैतुल मामूर की शक्ल फरिश्तों के जरिए आसमान पे रखा। जब उसको सांचा लेके आया, फरिश्ते अर्ज़ करने लगे, या अल्लाह इसकी शक्ल कैसे बनाऊं? परवरदिगार आलम ने जवाब दिया, फरिश्तों, बैतुल मामूर हमें तुम लोग रहते हो ना, वहां की शक्ल, वहां का नक्शा लाओ और वैसा ही क़याम करो। यह और बात है, जमाने के हिसाब से जमाना गुजरता गया और खाने काबा नक्शो निगार, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह बदलते गए। अल्लाह तबारक व तआला जिनके जरिए खाने काबा का काम करवाना था, जिनसे काम लेना था, वो काम लेते गए, वो खिदमत करते गए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक आप बारहा सुन चुके होंगे। हजरत इब्राहिम अला नबीना को तस्लीम, जहाँ जिस जगह खड़े होकर के खाने काबा की तामीरी काम को अंजाम दे रहे थे, उसी जगह को मकाम इब्राहिम कहते हैं। उसी जगह को मकाम इब्राहिम कहते हैं, और वहाँ खास तौर पर दुआ भी मांगते हैं। हम लोग बोलते हैं आप तो हज को जाते हैं, मेरे लिए, हमारी औलाद के लिए, हमारे मदरसों के लिए मकाम इब्राहिम में दुआ कर देना, तो इंशाअल्लाह ज़रूर दुआ कबूल होगी। तो हज़रत इब्राहिम ही खाने काबा की तामीर करवाए, करने के बाद वही खड़े होकर के दुआ मांगे थे, इलाहल आलमीन, तूने हमसे खिदमत ले ली, तेरे मुक़द्दस घर में अपना वक्त दे दिया, कबूल करना तेरा काम है। मेहनत कश मेरा काम, लेकिन परवरदिगार आलम, तेरे मुक़द्दस घर के पास जहां मैं खड़े होकर के तामीरी काम करता था, ये आने वाली नस्ल के लिए तो उजागर हो जाएगी, एक सबूत बन जाएगा। मैं भी अपने ही क़याम में खड़े होकर के दुआ मांगता हूँ, परवरदिगार, जिससे लोग मकाम इब्राहिम कहेंगे आने वाली नस्ल। मैं भी खड़े होकर दुआ मांगता हूँ कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर को हमारी औलाद में पैदा फरमाना। दुआ कबूल होती है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम ही के खानदान में पैदा हुए, और जब नबी पैदा हो रहे थे तब खाने काबा भी झुक गया था। जब गौर करने की बात है, खाने काबा का झुकना, आप कहेंगे आलिम साहब गलत बोल रहे हैं। हम तो गलत हो सकते हैं, लेकिन जो तारीख लिखे हैं वो तो गलत नहीं है। जो अपने अपने अंदाज में लिखे हैं वो तो
حدیث پاک میں حدیث پاک تو غلط نہیں ہو سکتی، لہذا میں خانہ کعبہ سے پوچھتا ہوں، اے خانہ کعبہ، تو اللہ کا حکم، اللہ تعالیٰ کے حکم سے واحد گھر ہو، تم تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہو، اس لیے بیت اللہ کہتے ہیں اللہ کا گھر، تم کو تو خدا کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ پھر نبی جب پیدا ہو رہے ہیں تو کیوں جھک رہے ہو؟ تو خانہ کعبہ نے جواب دیا تھا، اور اس کی ترجمانی زمانے کے مجدد امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ والرضوان اپنے انداز میں فرماتے ہیں، حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ کعبہ نے جواب دیا، میں تو کعبہ ہوں لیکن میرا کعبہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، کعبہ کہہ رہا ہے میں بھی وجود میں نہ آتا، یہاں تک کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے، لو یعنی اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ فرماتا تو اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ فرماتا۔ کعبہ کس انداز میں جواب دیا کہ پروردگار کے حکم سے، پروردگار نے ہم کو حکم دیا، اے کعبہ میرا محبوب دنیا میں آ رہا ہے پاک کرنے کے لیے، تم جھکو گے تو ساری کائنات جھکے گی، تم جھکو گے، تم سجدہ ہوگے، تم مانو گے تو ساری کائنات جھکی۔ کعبہ نے پوری دنیا کو بتا دیا یہ مصطفیٰ جان رحمت ہے، جب کعبہ جھک سکتا ہے تم کیوں نہیں جھک رہے؟ تو پتا چلا کعبہ پر بھی نبی کی حکومت ہے۔ آئیے نبی کی حکومت کہاں کا نہیں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ اسلام کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، طرح طرح کے سوالات کرتے تھے۔ ایک بار ایک ظالم آ گیا، کہنے لگا اگر آپ نبی ہیں تو جھاڑ کو بلا دو، جب آپ کی حکومت پوری کائنات میں ہے جھاڑ کو بلا دو۔ ہمارے آقا نے فرمایا آپ جا کے بولو گے یا میں یہاں سے بلا لوں؟ جاؤ، میں تو بلا سکتا ہوں لیکن اہمیت کو بڑھانے کے لیے، اہمیت کو اضافہ کرنے کے لیے، مزید من کو ماننے کے لیے تم بھی جاؤ اور جھاڑ سے کہو تیرے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ شخص آیا جھاڑ کے پاس، جھاڑ کو کہنے لگا یہ جانے والا بولنے والا کے دل میں کیا معلوم ہے؟ یہ مسخرہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیا؟ ارے نادان، جس نے عشق محبت میں ڈوب کر مانا ان کو صداقت کا تاج مل گیا، جس نے مانا ان کو عدالت کا تاج مل گیا، جس نے جانا اور مانا ان کو شجاعت کا تاج مل گیا، جس نے مانا ان کو سخاوت کا تاج مل گیا۔ اللہ اکبر! ہلکا سمجھنا، ہلکا سمجھنا یقیناً غیر محبت کی دلیل ہے، اور جو غیر محبت کی دلیل دیتا ہے مومن کی لسٹ میں نام اس کا نہیں آتا۔ کہنے لگا اے جھاڑ، آپ کے نبی بلا رہے ہیں۔ وہ بدتمیزی سے بولتے تھے، تیرے نبی بلا رہے ہیں، تو ایسے کیا بولتے رہتے، ہماری شان نہیں ہے، ہم تو ادب کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ جھاڑ نام سنتے ہی، ان کا نام سنا، حضور کا نام سنا، دائیں ہلا، بائیں ہلا، آگے ہلا، پیچھے ہلا، جڑ سمیت نبی کی بارگاہ میں جھک گیا، جسے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھ کر کے ظالم
देखिए परेशान करने के लिए सिर्फ है, लेकिन वो तो ईमान नहीं लाया था। करामत तो देख लिया, दिल में तो आ गया, यकीनन ये सच्चे नबी होंगे। अगर मैं ईमान लेके आऊँगा तो हमारे बड़े, हमारा समाज क्या कहेगा? कुछ समाज की वजह से भी जल्दी से ईमान नहीं लाते थे। लेकिन असली बात यह है, नबी का काम है पैगामे तौहीद और रिसालत को पहुंचा देना और हिदायत देना परवरदिगार का काम है। ऐसा एक वाक़या मिलता है, एक बार तबलीग करते करते हमारे आका कोई भी ईमान नहीं लाए। अगर मैं चंदा के लिए निकलूं, एक भी चंदा न हो तो हमारा हाल क्या होगा? मस्जिद में जाकर के सो जाएंगे, है ना? चेहरा बिल्कुल 80 साल का बुढ़ा नजर आएगा, झुलस जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे। तो हमारे आका उस दिन तबलीग करके हट गए, एक भी ईमान नहीं लाया, तो गमगीन बैठे हुए थे। तब परवरदिगार जिब्रील जाके कहने लगा, या अल्लाह, तेरा महबूब एक जगह बैठ कर रो रहे हैं, गम में डूबे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जवाब दिया, मेरे प्यारे महबूब, जाओ मेरे महबूब को बोल दो, गम होने की जरूरत नहीं है। मेरे महबूब का काम है तौहीद और रिसालत का पैगाम पहुंचा देना, और मेरा काम है हिदायत देना। काम मेरा है हिदायत देना। आप जो काम करते हैं उसका फायदा तो आपको मिल जाएगा, सवाब तो मिल ही जाएगा। तब प्यारे मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे और अपना काम आगे बढ़ाने लगे, तो थकते नहीं थे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झाड़ झुक गया तो पता चला कि हमारे नबी की हुकूमत झाड़ पर भी है। सिर्फ वही झाड़ नहीं, जन्नत में जो झाड़ है उस झाड़ से लेकर बैतुल मामूर में जो झाड़ है उस झाड़ से लेकर तख्त सरा में जो झाड़ है उस झाड़ तक, हर झाड़ में मेरे मुस्तफा की हुकूमत है। बैतुल मामूर में कौन सा झाड़ है मालूम है आपको? बेर का झाड़ हो, तारीख में बेर का झाड़ है, और उस झाड़ में उतने पत्ते हैं जितने इंसान दुनिया में हैं या होंगे, और हर पत्ते में उसका नाम लिखा हुआ रहता है। जैसे मेरा नाम आलिम साहब, वहाँ आलिम साहब लिखा हुआ है। वो पत्ता खिला होता है तो यहाँ इंसान बीमार होता है, तो पीले से बच के रहना, पीले से बच के रहना, भगवा से बच के रहना। एक भगवा है तो जो ही वो पत्ता गिरता है इसकी रूह निकलती है। पत्ता का जमीन पर गिरने से पहले मलकुल मौत आते हैं, आकर के रूह कब्ज़ कर लेते हैं। आज एक ऑफिस में बैठ करके पूरा पंडा पंडी देखते हैं इंटरनेट से, सैटेलाइट से देख रहे हैं कि क्या है। परसों यमन में पूरी कैबिनेट पर बम डाल दिए, उसके बारे में आपको बता रहा था, पूरा मैं सुन रहा था, समझे भी नहीं। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत उस झाड़ पर भी है।
हुकूमत पत्थरों पर भी है। ये वाक़या आप लोग सुन चुके हैं, जैसा कि अबू जहल ने कहा था, अगर आप नबी हैं तो मेरी मुट्ठी में क्या है। वो ये नहीं बोला था कि मेरी मुट्ठी में जो कुछ है कलमा पढ़वा दो तो हम मान जाएंगे, नहीं, बल्कि ये सवाल किया था मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर आप बता देंगे तो मैं ईमान लेकर के आ जाऊंगा और आपको मान लूंगा। आप वाकया सुन चुके हैं कि मेरे मुस्तफा ने फरमाया, फरमाने से मुट्ठी के अंदर की चीजें कलमा पढ़ने लगी, बन बनाकर। तारीख में है कि अबू जहल को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, फेंक दिया ऐसे। कलमे की वो ताकत है। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकूमत पानी पर भी है, हमारे आका की हुकूमत चांद पर भी है और सूरज पर भी है। चांद पर भी है, जैसा कि आप लोग सुने होंगे, यमन का एक बादशाह था, उसने हबीब यमनी नाम, उसका नाम तो मुसलमान के हैं लेकिन मानता नहीं था वो। हबीब यमनी जाके कहने लगा, आप अगर अल्लाह के नबी हैं, चांद को टुकड़ा करके दिखाइए। हमारे आका ने शहादत की उंगली से इशारा फरमाई तो चांद दो टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा इस पहाड़ की तरफ, एक टुकड़ा उस पहाड़ की तरफ। फिर हमारे आका ने दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। और चांद में जो दाग दिखते हैं ना, ये क्या चीज की दाग है? ये निशानी है हमारे आका की हुकूमत है। चांद भी इस बात पर गवाह है कि मुझ पर हुकूमत मेरे खुदा के रसूल मुस्तफा जाने रहमत की है। और सूरज पर भी आप लोग जानते हैं कि मकाम सहबा में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जामे मुबारक पर सरे मुबारक रख करके सो गए थे। हमारे आका नमाज पढ़कर सोए थे, याद रखना, लेकिन हजरत अली नमाज अदा नहीं किए थे। असर का वक्त हो गया, नमाज के लिए हजरत अली अपने आप को कह रहे हैं कि नमाज अदा करने जाऊं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत को तकलीफ होगी। ये गवारा नहीं कि नबी को जगा कर, नबी तो हमेशा जागते हैं, नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं उस तरह देखता हूँ जैसा आगे देखते हैं वैसा पीछे देखता हूँ। अनामो ला तनामो कल्बी, मैं सोता हूँ मेरा दिल कभी भी नहीं सोता। ये भी सोना सिर्फ बशरियत का तकाजा है, नतवतुल हकीकत में नूर है। नूर सोता नहीं, नूर रोशनी देता है, नूर रोशनी देता है, सोता नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम ने एक लिबास ज़ाहिरी, लिबास जिस्मानी अता फरमाया है। इस वजह से नींद भी आती है, सिर्फ आँख में आती है, दिल में। हमारे आका दिल की आंखों से ऐसा देखते हैं जैसा कि दिन में हम लोग उस तरह नहीं देख सकते। तो पता चला कि हमारे नबी की हुकूमत सूरज पर भी है। तो वाक़या पूरा सुन लीजिए। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर हजरत अली के रोने का आंसू गिरा। जो नमाज कज़ा हुई थी, हो रही थी, वक्त चला जा रहा था छूटने की वजह से, लेकिन मोहब्बत का तकाजा है, मत जगाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
की बातों को उलमाए किराम ने यूं कहता है, नमाज़े क़ज़ा हूँ तो फिर से अदा हूँ, नमाज़े क़ज़ा हूँ तो फिर से अदा हूँ, मोहब्बत क़ज़ा हूँ तो कैसी अदा हूँ। हज़रत अली ने मोहब्बत की बुनियाद पर आका को जगाया नहीं, लेकिन आका को हज़रत अली के आंसू बनकर के जगा दिया। जो ही आंसू रुखसारे मुबारक पर गिरे, मुस्तफा जाने रहमत जागे और फरमाने लगे, अली माँ तुक्की का, तुझे किस चीज ने रुलाया। हज़रत अली फरमाते हैं, जो हमारी नमाज असर कज़ा हो रही है, हो गई, हो रही है नहीं, हो गई, वक्त निकल गया, आप हमारे जाने पर आराम फरमा रहे थे। मैं कभी सूरज की तरफ देखता था, कभी वक्त की तरफ, वक्त का ख्याल करता था, कभी आपकी तरफ देखता था। तीनों में मुआज़ना करता था कि नमाज छोड़ूं या नबी को जगाऊं। तो अली के दिल ने जवाब दिया था, नमाज क़ज़ा हो तो फिर से अदा हूँ, मोहब्बत क़ज़ा हो तो कैसी अदा। नमाज नबी के सदक़े से मिली है, अली वजूद में आए हैं नबी के सदक़े से। अली ने अपने अंदर फैसला कर लिया, नमाज छूट जाए लेकिन मोहब्बत न छूटे। हमारे आका जोश में आते हैं, हजरत अली से फरमाते हैं, अली कल दुनिया वाले कहेंगे अली तो एक इंसान की वजह से नमाज़ें छोड़ दिए, कल हमको भी कहेंगे ये कैसे नबी है, नमाज छोड़ करके भी साथियों को उनकी जान पर सो रहे हैं। हम इतनी शिकायत सुन नहीं सकते, इसलिए कि हम नबी हैं, नबी के अंदर कोई ऐब नहीं होना चाहिए। हमारे आका बैठे बैठे मुस्कुराते हुए अली से फरमाते हैं, ऐ अली तुम्हारी नमाज क़ज़ा नहीं होगी, मैं परवरदिगार की बारगाह में दुआ करता हूँ, डूबा हुआ सूरज पलट कर आ जाएगा, असर का वक्त हो जाएगा और तू असर की नमाज क़ज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़ लेगा। प्यारे मुस्तफा इशारा फरमाते हैं, डूबा हुआ चांद, सुबह हुआ सूरज पलट कर आ जाता है, असर का वक्त बन जाता है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अली नमाज पढ़ो, सुकून के साथ पढ़ो, पढ़ो सुकून के साथ, यकीन के साथ पढ़ो, क़ज़ा मत पढ़ो, अली अदा ही पढ़ो। हजरत अली वुज़ू बनाते हैं, मुसल्ला बिछा देते हैं, हुक्म तो मिल चुका है, मुसल्ला बिछाने के बाद वही नमाज असर क़ज़ा नहीं बल्कि अदा फरमाने के लिए अल्लाह अकबर बोलते हैं, खूब मजे से नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज खत्म होने के बाद, सलाम फिरने के बाद अली फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हमारी जिंदगी में आज की नमाज असर पढ़ने में जितना मजा आया, लुत्फ आया, जिंदगी में कभी भी इस तरह लुत्फ नहीं आया। फिर नबी की बारगाह में गुलामी का तोहफा पेश करते हुए सूरज अपने मकाम पर चला गया, पहुंच गया। तो इससे पता चला हमारे नबी की हुकूमत सूरज पर भी है। हमने आपको जुमला दिया था, अल्लाह ताला के बाद पूरी दुनिया में मर्तबा हमारे नबी का और हुकूमत भी हमारे नबी की है। तो
की महफिल इसी बात पर खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो कल मुलाकात होगी। अगर मैं मर गया तो माफिया खानी कर देंगे इसी महफिल मिलाद में, और मेरा मुजावर बना देंगे हमारे मेराज सदन उनको हेड मुजावर। अब आपके सामने नात पढ़ने के लिए अल्लाह देता हूँ। आज की बात कर रहा हूँ, जितनी भी बातें हुई अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी और बेहतरीन बातें हुई, याद भी ताज़ा हुई। और जो हज़रात शायद के ऐसे वाक़या से नाआशना है, उन जैसों के लिए एक हिदायत भी बन गई। और लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्या हो सकता है जो हज़रत अली का वाक़या बयान फरमाया। आप लोग अगर जवाब ना दे सकें तो आप हज़रत से राबता कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर होती है अच्छाई के लिए तो ये मशीयत खुदावत से गई है। हज़रत ने जो वाक़या पेश किया, इनके साल कबल की बात कर रहा हूँ मैं। एक बहस शुरू हुई थी और उस बहस में किसी ने ये वाक़या बयान किया, तो मफ़हूम शायद कि उन्होंने उल्टा समझा होगा। कोई आगे नहीं था, वो थोड़ी जानकारी थी उनको, और शायद कि मफ़हूम उन्होंने उल्टा समझा। मफ़हूम ये उल्टा समझा कि मोहब्बत में डूब करके अस्तग़फिरुल्लाह हज़रत अली ने नमाज की तो हमारी क्या हकीकत। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़े आप, अस्तग़फिरुल्लाह। उन्होंने मफ़हूम ये बयान किया था कि मोहब्बत में डूब करके हज़रत अली ने अगर नमाज क़ज़ा की है तो हमको नमाज क़ज़ा करने में तकलीफ क्या है। हज़रत अली को अगर अज़ाब हो सकता है तो हमें भी अज़ाब है, लेकिन हज़रत अली को अज़ाब नहीं तो हमें भी अज़ाब नहीं। अस्तग़फिरुल्लाह, गलत बात है ये मेरे दोस्तों। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की सलात व तस्लीम, हालांकि वो टाइम में सोचे नहीं थे, लेकिन मशीयत खुदावंदी थी और नबी की हुकूमत का चर्चा तबारक व तआला को कायनात में करना था, वो हो गया। लेकिन जो नाशना लोग हैं उन लोगों के लिए ये बात अगर वो सीधा समझ ले तो रास्ता आसान है, अगर उल्टा समझ ले तो मुसीबतों का सामना कभी करना पड़ता। हज़रत मोहतरम हज़रत एक बहुत बड़े पाए के ऊपर एक बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदा, बलख के रहने वाले, जिसका नाम हज़रत अली बलखी रहमतुल्लाह तआला। हज़रत अली बलखी रहमतुल्लाह तआला जो पाई के बुजुर्ग थे, तो रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा था। तो जब रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा था, हज़रत अली बलखी किसी उलझन में थे। वो ज़माने में लोग कारोबार करते, तिजारत करते थे। आज तो तिजारत को बिजनेस का नाम दे दिया गया है, तिजारत करते थे। तो तिजारती मसला ऐसा था कि लोग 15 दिन महीनों सफ़र करके अपना माले तिजारत के लिए और ले जाना, और वहाँ से तिजारत करना, फिर डाकुओं से अपने आप को बचाते हुए, मालो दौलत को बचाते हुए फिर अपने वतन को लौट जाना। बड़ी उलझन थी। तो हज़रत अली बलखी बड़े उलझन में थी इसी तिजारती मसले में। तो किसी ने आकर
سوال کرنے والوں نے بظاہر سوال کو کشادہ نہیں کیا، کھلا کھلا نہیں پوچھا، عام پوچھا تو انہوں نے عام جواب دیا۔ اب سوال اگر پوچھو گے تو کھلا کھلا پوچھو گے نا، ڈاکٹر کے پاس جو کیا ہو رہا ہے، بخار آ رہا ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، سردی بھی لگی ہوئی ہے، تو بخار ڈاکٹر تو بخاری کا ٹیبلٹ دے گا آپ کو۔ تو کھلا سوال نہیں پوچھا، طے اگر حضور اگر مجھے طے آ جائے حالت روزہ میں، الٹی ہو جائے حالت روزہ میں، تو کہ میرا روزہ رہے گا یا ٹوٹ جائے گا، تو اس کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ مجھے طے اس طریقے سے آیا۔ حضرت علی بلخی کسی الجھن میں تھے تجارتی مسئلے میں، تو حضرت علی بلخی نے اسی طرح جواب دے دیا کہ تمہارا روزہ جاتا رہا یعنی روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا۔ اب سوال جواب ہو گیا۔ حضرت علی بلخی شاگرد وہاں پڑھ کے سوئے تو حضرت علی بلخی کہتے ہیں میں اکثر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خواب میں ان کی زیارت کرتا تھا، کہہ سبحان اللہ۔ حضرت علی بلخی کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر میں خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت کرتا تھا، ان کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا، مجھے کچھ نصیحت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چیز کا حکم دیتے تھے، میں اس حکم کو بجا لاتا تھا۔ لیکن میرے دوستو حسب معمول جب میں نے آج رات کو سویا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہیں، خواب میں تشریف لائے، لیکن میری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ میں نبی کے چہرے نور کو دیکھنے کے لیے ان کے سامنے جا رہا ہوں، زیارت کے لیے سامنے جا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ادھر پھر رہے ہیں، پھر میں ادھر جا رہا ہوں، پھر ادھر پھر رہے ہیں، ادھر جا رہا ہوں، ادھر پھر رہے ہیں، حتی الامکان کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں چہرے نور کی زیارت کر لوں، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مجھے اپنا چہرے نور نہیں لگا۔ حضرت علی بلخی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ رونا آ گیا، یا رسول اللہ کیا مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا ہے؟ یا رسول اللہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے، اگر غلطی ہو گئی تو آپ مجھے آگاہ فرمائیں، اس غلطی کو انشاءاللہ میں سدھار دوں گا اور وعدہ کرتا ہوں کہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر چہرہ پھیر لے تو بتاؤ کتنی بد نصیبی کی بات ہے۔ حضرت علی بلخی نے انتظار کی، آنکھوں میں اشک کا سمندر لیے ہوئے انتظار کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ اشارہ فرمائیں، غلطی کو تھوڑا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اے علی بلخی بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حضرت علی بلخی سمجھ گئے یا رسول اللہ کسی نے مجھ سے سوال پوچھا تو تم نے جواب دیا؟ یا رسول اللہ میں نے جواب دیا، کیا تم نے تحقیقاً جواب دیا؟ حضرت علی بلخی جملے میں رک گئے، تحقیقاً کیا تم نے کنفرم اپنے آپ کو مطمئن کر کے جواب دیا؟ حضرت علی بلخی اس مسئلے میں رک گئے اور کچھ نہیں ہوئے۔ اے علی بلخی یقینی بات ہے کہ اس انسان نے روزہ رکھا ہوا تھا، الٹی طے ہوا ضرور تھا، لیکن طے جو ہے تو منہ پر طے نہیں تھا ان کا۔ اے علی بلخی اس کا منہ بھر طے نہیں ہوا تھا، لیکن تو نے اسے کہہ دیا کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بتاؤ یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے غلط؟ حضرت علی بلخی اپنے آنکھوں سے اشک کا سمندر چھلکاتے ہوئے سر جھکا کر کے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا رسول اللہ مجھے غلطی ہو گئی۔ لیکن علی بلخی یہ نہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کسی الجھن میں پھنسا ہوا تھا جس کی بنیاد پر میں نے اس کو مسئلے کا جواب دے دیا، یہ نہیں کہتے ہیں، بس کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے غلطی ہو گئی۔ حضرت علی بلخی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسکرایا، کہنے لگا علی بلخی آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ علی بلخی کہتے ہیں کہ تب سے لے کر کے میری آخری سانس تک میں نے کبھی بھی کسی کو مسئلہ بتایا ہی نہیں۔ پوچھا گیا کیوں؟ جواب دیا اگر زبان پھسل کے کچھ نکل جائے، زبان پھسل کے اگر کچھ نکل جائے تو بتاؤ میرے ایمان کا کیا ہوگا، میرے عقیدے کا کیا ہوگا۔ حضرات محترم، چار باتیں سیکھ کر کے لوگ جو اپنے آپ کو
मुफक्किर आज़म हिंद समझने लगते हैं, 4 बातें सीख करके लोग जो आज अच्छे खासे पढ़े लिखे ऊपर अगर हुकूमत जमाते हैं तो ज़रा हज़रत अली मदनी का ये वाक़या भी अपने ज़हन में कर लें ताकि उसको मसला समझने और समझाने में भी आसान है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भी मदारिस अरबिया की तरफ कदम ही नहीं रखता, उसके बावजूद भी यूट्यूब से आलिम बनने के यूट्यूब और गूगल से आलिम बनने के बाद अच्छे खासे आलिमों से टकरा जाता है। जब बात आती है मसदर पे, जब बात आती है सेगा की, जब बात आती है हाल मुस्तक़बिल की, तो फिर उसकी गाली नहीं हो जाती। तो मेरे दोस्तों, कोई भी मसला हो, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी मसला हो, अगर मसले का जवाब अगर मुतमईन अगर हमको मालूम नहीं है तो बेहतर ये है कि जो पूछ रहा है उससे वक्त ले लें। असलाफ का ये तरीका रहा है, उससे वक्त ले लें। वक्त लेने के बाद उससे कहें कि इंशाल्लाह आपको फरावती मसले का जवाब दिया जाएगा। हम अपनी बड़ाई अच्छाई पैदा करने के वास्ते जो हो, जैसा हो, उल्टा हो, सीधा हो, सामने वाले को जवाब दे देना तो बड़ी गलती हमारी ईमान के लिए करता है। एक मरतबा दो जवाब कर लें, फिर 2 आसान आपके इस्तेमाल को हवाले कर रहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जोर से बोलो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना शफीना मौलाना मुहम्मद वाली मुसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शेर समाप्त फरमाए। होते न आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं, होते न आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं, होते न आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं, रख दे अगर इस खाके दिना पर पाँव मेरे सरकार नहीं, रख दे अगर ना इस खाके दिना पर पाँव मेरे सरकार नहीं। हज़रात मोहतरम, ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे नबी का सदका, और जितनी भी चीज़ें अच्छाइयाँ क़यामत तक आती रहेंगी वो भी हमारे नबी का सदका है। न हज़रत आदम होते, न हज़रत ईसा, न हज़रत मूसा होते, न मिस्र का बाजार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होते, न मिस्र के बाजार पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम होते। कुछ भी नहीं होगा अगर मेरे नबी इस खाके दुनिया पर पाँव नहीं रखते। तो शायद शेर कहता है कि होते न आदम ईसा मूसा मिस्र कभी बाजार नहीं, रखते अगर इस खाके दिना पर पाँव मेरे सरकार नहीं। और बहुत ही उम्दा शेर आपके समाप्त के हवाले कर रहा हूँ, सुना फरमाएं। इब्ने अली ने सजदा किया साथ उठाया सरना कभी, इब्ने अली ने सजदा किया साथ उठाया सरना कभी, रोजा रखा सागे करेंगे हश्र तलक इफ्तार नहीं। नारे तकबीर, रिसालत, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद।
में थोड़ा सा डर महसूस करने की कोशिश बात की थी कि हमारे से पेशदार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से पहले ये मार्का, ये निशान लगाया कि यहाँ पे ये काफिर करेगा, वहाँ पे वो काफिर, वहाँ पे वो काफिर, वहाँ पे वो काफिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निशान लगाया। हकीकत में वैसा ही हुआ जैसा नबी ने फरमाया। सहाबा इकराम को खुशी महसूस हुई जंग बदर। तो उस वाक़यात को आप अपने ज़हन में रखें और शेर समाप्त फरमाएं। किसी का कहाँ मक़तल है बता दे, जंग से पहले ऐ फैज़ी। किसी का कहाँ मक़तल है बता दे, जंग से पहले ऐ फैज़ी। मेरे नबी को छोड़ोगे ऐसा कोई सिफेर सालार नहीं। रख दे अगर ना खाके देना पर पाँव मेरे सरकार नहीं। रोजा रखा है साथे करेंगे हश्र तलक उतार नहीं। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। तशरीफ लाया वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ना होगा की तरह। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह। भेज दो अपनी अताएं, बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं। वजद में हम यूं सुनाए, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। या अल्लाह जल्ल शानहु व मज़वालहु, जो कुछ सुने पढ़े गलतियां हो तो माफ फरमा, आमीन। माफ फरमा कर इस नाज़िल पाक को अपने हबीब के फजल से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। बादू अपने प्यारे महबूब को अता फरमा। आमीन। अपने प्यारे महबूब के फजल से सबकी जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। आमीन। सबके मकानों में, दुकानों में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। आमीन। खास तौर पर नाफिले मिलाद मुस्तफ़ा वजुल्ला शुरता पर फज़ल फरमा। मिलाद मुस्तफ़ा का फैज़ान अता फरमा। मौला मिलाद मुस्तफ़ा का फैज़ान अता फरमा। आमीन। हम पर, सब पर, सारी कायनात पर, सारे ईमान वालों पर फज़ल फरमा। खास तौर पर मुजावर महल्ला में, मुजावर महल्ला पर फज़ल फरमा। मौला करम फरमा।
सल्लल्लाहु तआला अलैहि खल्क़िही व नूर अर्शी व लदैहि अजमईन आमीन या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला इलाहा इल्लल्लाह।